جاء بالحسنة فله عشر أمثالها صدق الله مولانا العظيم الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز محترم حاضرین سامعین، آج صفر المظفر دوسرا مہینہ ہے 12 مہینوں کے وچوں، اور صفر المظفر کے مہینے کے بارے غلط توہمات، غلط فہمیاں، عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہیں۔ ابتدائی جڑے صفر المظفر کے 13 دن نے، انہوں 13 تیزی کیا جاتا ہے، اس وجہ تو سمجھا جاتا ہے کہ ان 13 دنوں کے اندر کوئی بھی کام کیا جائے گا تو وہ کام خراب ہو جائے گا، شادی کی جائے گی تو شادی نہیں چلے گی، کاروبار اگر شروع کیا جائے گا کاروبار نہیں چلے گا، اور لوگ یہ سمجھ دیں گے کہ ان 13 دنوں کے اندر اگر سفر بندہ کرے گا تو سفر کے اندر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ صفر المظفر نو مصیبتاں اور پریشانیاں کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تصور قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ سارے مہینے، سارے دن، ساری راتاں، سارے وقت اللہ نے بنائے ہوئے، اور وقت منحوس نہیں، وقت سارے سونے ہیں۔ ایک کوئی لمحہ ہے، میں تے تسی اسی پاکستان کے اندر ہاں تے یہ کوئی لمحہ ہے کہ جدوں کوئی بندہ بیت اللہ کے سامنے طواف کردا پیا، وقت ہی کوئی ہے، لیکن اندے واسطے کیا ہی بات ہے، اندے نصیب جاگے پے نے کہ بیت اللہ کے سامنے حرم پاک کے اندر موجود ہے، طواف کعبہ کردا پیا۔ اس وقت کے اندر کوئی گھر کے اندر بیٹھ کے شراب پیندا ہوئے، جوئے کھیڈدا ہوئے، زنا کے اندر مشغول ہوئے، اس کا مطلب ہے وقت جڑا بھی وہ منحوس نہیں، اس وقت کے اندر اینے جڑا کام کیتا نا وہ منحوس ہے، اور اپنے لحاظ سے نال ہر ایک دی مختلف کیٹیگری جدی جو حالت ہوئے گی ان کے حساب کے نال وہ واسطے وہ وقت یا اچھا بن جائے گا یا برا بن جائے گا۔ ایک وقت ہے نا، دو بھائی نے تے دونوں بھائیوں کے وچوں ایک نے وقت دی قدر کی، پڑھا اور محنت کی، انہیں اپنے بچپن کے اندر، جوانی کے اندر، اور بڑھاپے کے اندر آن تو پہلے کامیاب ہو جاتا ہے، گھر بھی سکون دے نال، مال و دولت بھی سکون دے نال۔ دوجا بھرا ہے جن نے نہ پڑھائی وقت دے کی، نہ ہی کام کاج کے حوالے دے نال محنت کی، وہ اج در تو منگدا پیا، کدی کسے کولوں کردا، کدی کسے کولوں کردا۔ یہ مطلب ہے وقت ہی کوئی سی، ایک نے قدر کر لی، ایک نے وقت دی غنیمت نو سمجھیا نہیں، وہ وقت اندے حصے دے اندر برا ہو گیا اور اندے حصے دے اندر اچھا ہو گیا۔ تو وقت برا نہیں، وقت دے اندر کیتے گئے اعمال اچھے یا برے انسان بنا دیتے۔ ایک عقیدہ نظریہ کہ سفر جڑا وے وہ بیماریاں اور مصیبتاں بلاواں لے کے آندا ہے، ان دے اندر قتل و غارت ہوندی ہے، اور گھراں دے اندر جڑا وے وہ امن ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ تو سی کیونکہ اسلام تو پہلے بھی جو کفار سن وہ محرم، ذوالحجہ اور اس کے علاوہ جڑے دو ایام، 2 مہینے نے حرمت والے مہینے، جنہ دی حرمت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمائی ہے، رجب المرجب کا مہینہ، اور اسی طریقے دے نال ذوالحجہ الحرام کا مہینہ اور محرم کا مہینہ۔ یہ جدوں 3 مہینے اکٹھے چلتے سن نا تے ان دے اندر یہ مہینیاں دی یہ تعظیم کرتے سن کفار، ان دے اندر کوئی بھی گناہ نہیں سن کرتے، قتل و غارت نہیں سی کرتے، ڈاکہ زنی نہیں، چوری ٹھگی نہیں سی کرتے۔ جدوں یہ 3 مہینے گزر جانے، محرم کا مہینہ جویں لگنا، سفر کا مہینہ جویں شروع ہونا، انہاں لوگاں نے اپنے گھراں دے وچوں نکل جانا،
ਕੰਮ ਆਪ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਸਫਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕੇ ਡਾਲਣਾ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਰ ਦੀ ਲੂਟ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਇਹ ਕੁਫਾਰ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਮਨਹੂਸ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੀਨਾ ਮਨਹੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਰੇ ਅਮਾਲ, ਬੁਰੇ ਕਰਤੂਤ ਬੁਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਵਰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾਹਕ ਖਾਧਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਏ। मुसलमान की इज्जत, मुसलमान की ताज़ीम, बल्कि अगर मुसलमान ममालिक के अंदर कुफार भी रहते और इस्लाम के तरीक़े कार के मुताबिक रहते पे ने, अपना हक देते पे ने, तो उन्होंने जान माल की भी इस्लाम की हिफाजत करता है, मुसलमान की हिफाजत करते हैं। तो इस्लाम अमन प्यार मोहब्बत ही का पैगाम देता है उदों तक कि जदों तक इस्लाम के खिलाफ कोई उंगली नहीं उठाएगा, इस्लाम की तरफ कोई पहली नजर नहीं करेगा। ये मामलात जो कुफार की तरफ हो रही, उन्होंने कहा जी ये महीना बड़ा मनहूस है, इधर घर खाली हो जाते हैं, कत्लो गारत होती है, लुटमार हो जाती है। उन्होंने इस महीने की तरफ निस्बत कर दी थी कि महीना मनहूस है। अपने उन्होंने गलत करतूत न छोड़े बल्कि महीने के पा छड़ेगा। सरकार मदीना रहमतुल वसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला सफर अज़ो ने फरमाया परेशान ना हो जेडे सानू मानदे ने ते रब नू मानदे ने, वो इस चीज़ का अकीदा नजरिया रखन कि महीना बदलण दे नाल मुसीबतां नहीं आंदियां, महीना बदलण दे नाल बीमारियां नहीं आ जांदियां, सफर दा चंद वेखण दे नाल आफतां नहीं आंदियां। आफतां उदों आंदियां ने कि जदों अल्लाह ते अल्लाह दे हबीब नू नाराज कीता जांदा है। अपने करतूत वेखदे ने ना, वो किसी भी हालत के अंदर, किसी भी महीने के अंदर, रात हो दिन हो कोई भी वक्त हो, जेड़े वक्त के अंदर अल्लाह नू नाराज किया जाएगा, वो वक्त उस नाफरमान बंदे वास्ते मनहूस है। जेड़े वक्त के अंदर इन्हें जन्नत नू छड़ के जहन्नम खरीद लिया, वो वक्त इहदे वास्ते मनहूस है। इस वक्त के अंदर ए जुमे के अंदर तुसीं इत्थे बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा फर्ज असीं अदा करांगे। किन्ने बंदे ने कि जिन्हां ने जुमा तक नहीं पढ़ना, मस्जिद नहीं दाखिल होना, उन्होंने जुमा ही नहीं पढ़ना जनाब। और ये भी वक्त है ना कि इस वक्त के अंदर मैं तुसीं रब दी फरमा बरदारी करके अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो गए, अल्लाह ने मान ले अल्लाह की, साढ़े वास्ते वक्त रहमत वाला बरकत वाला हो गया। और साढ़े वास्ते जब फरमाया कि इस वक्त के अंदर जो भी दुआ मांग अल्लाह कबूल फरमाए। इसी वक्त के अंदर जड़ा बंदा मस्जिद के अंदर दाखिल तक ना होया, नमाज जुमा की परवाह तक ना की, वो वक्त उनके वास्ते की हो गया, मनहूस हो गया। तो अपनी अपनी कैटेगरी है, अपनी अपनी हालत है, उनके मुताबिक तो वक्त जड़ा है ये मनहूस नहीं होता। वक्त के अंदर कीते गए अमाल वो वक्त को मनहूस बना देंगे। वो इंसान के जड़ा अल्लाह के रसूल के उत्ते तवक्कुल रखदा होवे, बाकी किसी शय के उत्ते तवक्कुल नहीं होना चाहिए। सारा कुछ करने वाली जात की दी अल्लाह रब्बुल इज्जत दी, तो फिर ये समझना सानू ते इत्थों तक भी जड़ा है ना, साडा माहौल इतना खराब हो गया, साडी हालत इतनी खराब हो गई, कुरान हदीस तो असीं इतना दूर हो गए कि असीं ये हुण समझ बैठे हैं कि अगर राह दे विच निकलांगे तो काली बिल्ली अंदर राह कट लवेगी तो लो जी साडा ते काम ही खराब हो गया, वापस चले जाओ। यानी इतना साडा ईमान मजबूत है। और इसी तरीके के नाल ये समझा जाता है कि फलां जिहड़ा बंदा है ना, चाहे वो रिश्तेदार होवे, महल्लेदार होवे, किसी ना किसी बंदे को मनहूस करार आप ही दे देते हैं। और फिर कहते हैं अगर ये दिन के वक्त इसका चेहरा भी निकलिया तो फिर सारा दिन ही कारोबार बैठा, फिर जिहड़ा भी सारा दिन गंदा ही गुजरेगा, इस दिन के अंदर कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो इंसान को मनहूस कहने की इजाजत शरअ ने किथों दे दी तुहानू? किसी भी इंसान, वो इंसान, वो बच्चा, वो जवान अपने घर वालियां वास्ते पूरी कायनात जिन्हों मनहूस मैं ते तुसीं कह रहे। और बिल्ली के गुजरन दे नाल काम कितों खराब हो जाते हैं।
ایسے تو تھی لنگتے جاؤ تو پتہ نہیں کنے کو جانور لنگتے جان، کنے جانور تے اسی اپنی سواریاں دے تھلے مار کے چلے جانے، کیڑے مکوڑے انہاں دی ہائے تو نہیں ڈرتے تے نہ بلی دے لنگر تو ڈر جانے۔ اتنا کوئی ایمان مضبوط ہے ساڈا، اللہ رب العزت کی ذات تے توکل رکھنا ہے۔ رب چاہے گا پوری کائنات ایک طرف ہو جائے نقصان پہنچان دے، رب چاہتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کی مدد کرنے کے تے کائنات کچھ نہیں کر سکتی، اپنی طاقتوں کا اینڈ تک زور لگا لینا، اور رب چاہتا ہے کہ اس بندے کا نقصان ہوئے اور پوری کائنات مل جائے کہ نہیں جی انہوں بچانا ہے، اسی نہیں بچا سکتے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں لو جی اساں تے بڑیاں ڈگریاں حاصل کر لیاں، پہلے بڑے بھی تجربے کیتے ہیں، کدی ایسا نہیں ہویا جڑا بھی آتا ہے اسی ایک کئی حد تک بچا لینے ہاں، جانور کر لینے ہاں، لیکن کی ہوتا ہے جب رب کہتا نہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اسی فیصلہ کر چکے ہیں ایسی ختم ہو گئی زندگی، پھر ڈاکٹر کام نہیں آ سکتے۔ اللہ نے جب کوئی کام کا ارادہ فرما لیا ہو کے رہے گا، کچھ نہیں کر سکتے اسی مقابلے کے اندر۔ میریاں طاقتاں، میری جان، میرا مال، میری محنت کسے کام دی کوئی نہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا الٹ ارادہ فرما لے۔ اللہ رب العزت نے جو چاہنا ہے وہ ہونا ہے جناب۔ یہ سمجھنا کہ بلی گزری ہے تو پھر کام خراب ہوئے گا، وہ حضرت صاحب اللہ رب العزت نے رزق عطا فرمانا ہے، پہلے ایک 10 گھر کے اندر مصلا نہیں بچھایا جاتا، کدی اینو بھی میں ہو سمجھیا بیٹیاں بیویاں ماواں بہناں پردہ نہیں کردیاں، بے حیائیاں کردیاں نے، اینو بھی کدی میں ہو سمجھیا جاتا ہے۔ گھر دے اندر جوان بچیاں اپنی ماں دے نال اونچے لہجے دے نال گفتگو کردیاں، کدی اینو بھی بے برکتی دا سبب سمجھیا نہیں۔ جوان نے اپنی ساری جوانی لگا چھٹی، صبح تو لے کے شام تک محنت محنت، اے بھی کماؤ ادھروں بھی لیاؤ ادھروں بھی لیاؤ، سارا کچھ چھڑ چھڈیا تے پھر کہندے سمجھ نہیں کی آندی قاضی صاحب کہ دکان دے اندر میں اتنا وقت بھی دینا وا تے پھر بھی پتہ نہیں ہے کمایا ہوا کدھر چلا جاتا وے، آ بھی رہا وے، گاہکی بھی بڑی ہے، سمجھ نہیں آندی کہ جڑی یہ آمدن ہے لگدی کتھے پئی۔ تو میرے بھائی صبح تو لے کے شام تک نماز دی بھی تھوڑی جی پرواہ ہوئی، نماز دی بھی خبر ہوئی، اس دکان کے اندر بیٹھ کے بڑا سپیکر رکھ کے تو جب سارا دن گانے باجے سنے تے سنائے جان گے تو پھر کیا جائے کہ اس دکان کے اندر برکت ہو جائے۔ اپنے اعمال کے بھی تے غور و فکر کرنا چاہیے نا۔ دوسرے بندے نے منحوس کہہ دیتا، آپ روزانہ قرآن مجید بھی کھولیا کوئی نہیں، قرآن کی تلاوت تک نہیں کی گئی، نہ قرآن مجید پڑھیا گیا، تو بھائی قرآن جب گھر کے اندر نہیں پڑھیا گیا ان کی وجہ تو جڑیاں بے برکتیاں ہوندیاں نے ادھر بھی تے دھیان کرنا، ادھر بھی تے غور کر۔ یہ بے برکتی اور منحوسیت پن جڑا ہے یہ ادو ہوندا ہے جناب کہ جدو صبح سویرے اللہ دیا رحمتاں ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں کون منگ لے منگن دا ویلا اساں کھول چھڑیا دروازہ، رب دی رحمت جس وقت پکارتی خراٹے مار کے سو رہے ہونے ہیں اس وقت نو منحوس اپنے وقت سے سمجھنا چاہیے۔ رب کہہ رہے آجا میں دینا تینوں، رب کہہ رہے اولاد چاہیے میں دینا تینوں، آجا میری بارگاہ کے اندر آ، ایک نرم نرم بستر چھاٹ کے صحیح اس صبح سویرے ہو کے پھر تو اے سورج بالکل سر دے آ جائے گا، وہ تو اٹھ کے بھی تے گندے منہ دے نال میرے کو نہیں منگنا ہی نا، تے ویکھ پھر بھی میں تینوں تانا نہیں دینا، پھر بھی میں تینوں تانا نہیں دینا، پھر بھی میں تینوں رزق عطا کر دینا، پھر بھی تینوں عطا فرما دینا، رات سون تو پہلے پہلے تیرے منہ دے اندر ٹکر پہ جائیں گے، تیری جیب بھر دی جائے گی۔ منحوسیت کتنے پہ میرے اپنے کردوت دے اندر ہے، گھر دے اندر مصلی نہیں بچھایا جاتا جناب، ماما بہنا ساڈیاں نمازاں تے دور ہے، قرآن مجید کی تلاوت تو دور ہے، پھر گھر دے اندر برکت ہو جائے تو کتھوں ہو جائے برکت؟ خالی دعاواں کران دے نال برکتاں ہو جاندیاں، خالی دم درود کران دے نال بیماریاں ختم ہو جاندیاں۔ جیڑا دم قاری صاحب نے کیتا ہے 2 آیات پڑھ کے 3 آیات پڑھ کے تو تھوڑا جہا ذرا دھیان کرتے اگر وہی 3 آیتاں روزانہ قرآن دیاں گھر دے اندر پڑھیاں جان تے تینوں تے پھر ضرورت نہیں پینی مولوی صاحب کو جان دی، گھر دے اندر ہی رب نے قرآن کی وجہ تو برکت عطا کر دینی، کھول دینی اسی نماز پڑھتے ہی کوئی نہیں،
مسلح ہی نہیں بچھا دے، مسلح ہی نہیں خود بچھا دے. اتنی دور تک کوئی کہنا میں جنگ چلا گیا، کوئی کہنا میں ملتانوں دھکے کھا کے آ گیا. وہ جڑا پیر فقیر بن کے بیٹھا انہاں بڑا سانو لٹیا. تے تینوں کنے کہا کہ اپنے آپ کو لٹا؟ تینوں کنے کہا کہ ملتان دے چکر جا کے کٹ کے دیا؟ ملتان جایا مصیبتاں دور نہیں ہونیاں، جنگ جایا مصیبتاں دور نہیں ہونیاں. مہربانی کر کے اتنی کوئی ہمت کر کے وضو کر تے مصلا بچھا سجدے دے اندر سر رکھ دے، اللہ ساری مشکلات دور کر دے. ایک بندے کو لوگ کی ہو گیا جناب، اتنی دور تک کرائے لگا رہا ہے، کاروبار چھڈ رہا ہے اور کہندا جی مینوں توقع ہے، مینوں یقین ہے، مینوں فلانے بندے نے دسیا ہے. اب بابے دی پھونک دے اندر بڑی شفاعت بالکل ہوندی ہے، شفاعت ہوندی ہے. کام کرن والے دے کول بڑا بڑا اللہ تبارک و تعالی دے بندے ہے، لیکن مینوں یہ دس بھائی کہ او بابے دی پھونک دے اندر شفا آئی کتھوں؟ نمازاں چھڈ کے گانے سن کے شفاواں ہے انہیں پھونک دے اندر جڑا اثر آیا ہے بے حیائیاں کر کے یا کروا کے اپنیاں بہناں اپنیاں ماواں نچا کے آیا انہیں اندر یہ اثر بے حیائیاں کروا کے مال حرام کھا کے کما کے اپنی اولاد کو کھلا کے پھر انہیں پھونک دے اندر اثر آیا. وہ بابا کیویں بابا بنیا ہے؟ نمازاں پڑھ کے قرآن پڑھ کے اللہ دے رسول دی مان کے تو بھی مصلا بچھا ہاتھ دے اندر تسبیح پڑھ. جیڑا رب ہوندا ہے وہ بھی رب تیرا وے، سچے دل دے نال رب نو پکار، کتے جان دی لوڑ کوئی نہیں ہے. اینی دور دور چکر لا کے کہندے جی مینوں فلانے دسیا اوتھے بڑی شفا، مینوں فلانے دسیا اوتھے بڑی شفا. میں کہ تینوں میں نہ دساں جڑی رب نے قرآن دے اندر بیان فرمایا اور حضور نے فرمایا آ جاؤ مسجد دے اندر. اے مسجد دے اندر جو کچھ بھی منگیا جاندا ہے فرمایا جتھے 40 مسلمان ہون انہاں 40 دے وچوں کوئی نہ کوئی رب دا نیک ہوندا ہے. جدوں اٹھ کے کہہ دینا نا یا اللہ قبول فرما، یا اللہ اے مشکل دور فرما، وہ 40 مل کے جدوں کہتے آمین انہاں وچوں ایک ایسا ہوندا ہے کہ جدی آمین رب ٹالدا ہی کوئی قبول ہو جاندی، ساری مشکل ہی دور ہو جاندی. تے بابیاں کول جان دا ٹائم ہے تے بابا جی نے بنیا جنہ نام لے لے کہ اللہ دے حضور نہیں اسی حاضر ہوندے. نمازاں دے اندر ساڈی سستی ہے، نہ فجر دا پتہ نہ عشاء دا پتہ، اور پھر کہندے برکتاں ساریاں سانوں ہی لبنیاں چاہیدیاں. ساڈی کنک بھی نہیں گلنی چاہیے، جھونا بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، گھر دے اندر بھی کبھی بیماری نہ آئے، میری سر بھی درد نہیں ہونی چاہیے، میں سارا کچھ ٹھیک ہوا، سارا کچھ جو میں منگی جاواں مل جائے. اینج تے نہیں ہوتا سونیا، اللہ دے نال ہی یاری لا، پھر جو کچھ تو چاہتا جائے گا رب اوویں کرتا جائے گا. پہلے اپنے آپ کو تھوڑی مشکل دے اندر ڈالو. جنت دا سن لیا تے کہندے نے جی مولوی صاحب سانوں تلاش کر دے. یہ کہندے نے کہ میں 2-3 دن پہلے بھی یہ گل بات کرتا میں مسجد دے اندر، کیونکہ بد عملی بہت ہو گئی ہے نا، بہت بد عملی ہو گئی. ایسے لوگ میں تسی سارے ساڈے کناں دا چسکا ہے، اسی کہنے کہ تھوڑے جے میٹھے جے شیر ہو جان، میٹھیاں میٹھیاں گلاں ہون تے قاری صاحب سانوں سیدھا جنت دے اندر پہنچا کے آ. جنت دیاں ٹکٹاں اس جنت دیاں ٹکٹاں ساڈے کول نہیں لگدیاں. جنت دیاں ٹکٹاں حیدر قرار علی المرتضیٰ نے وٹدیاں ہیں کہ انہاں نے کیویں جنت دیاں ٹکٹاں وٹدیاں نے، او وٹن والے کیویں بن گئے. کہنا مولوی صاحب تسی سانوں ایویں ڈرائی چھڈ دے ہو، اے جنت رب دی اتنی بڑی ہے تے کی ساڈے ورگے کملے جڑے جنت دے اندر نہیں جا سکدے، کوئی نہ سانوں ڈرایا کرو. آ نمازاں چھڈ دے بھی جائیے تے سانوں نہ ڈراؤ، مال یتیم دا کھاندے بھی جائیے تے سانوں نہ کچھ کہو، حرام کھائیے حلال کھائیے سانوں نہ کچھ کہو. مہربانی کرو، ماں دے منہ دے تھپڑ مار کے سانوں نہ کچھ کہو، باپ دے نال سخت لہجے دے اندر گل کر لئیے سانوں نہ کچھ کہو. اسی پکے جنتیاں پورا سال مسجد دے اندر نہ بڑھیے سانوں نہ کچھ کہو. ہیں 20 سالاں تو بعد مکیوں ہوا جی ابو آئیے بس اسی سند لے آندی ہے، اسی بخشے گئے سانوں نہ کچھ کہو، اسی سیدھے جنت دے اندر. میں کہ اسی تانوں کی کہنا بھائی جا جنت رب دی، ساڈی کیڑی جنت کیتی ہے رب دی، اسی کی ٹھیکیدار ہاں، سانوں کوئی پرواہ نہیں. جنت دے بوہے کھولے نے، چھلانگ مار دے جا جنت دے اندر جا، موجا مار کھا دے، سانوں کی پرواہ. تینوں تے میں ڈران دیاں واں، اللہ دا خوف دلان دیاں واں. مہربانی کر اپنے حال دے اوتے تھوڑا جہا غور کر کہ جڑے اعمال کیتے جاندے ہیں کہ جنتیاں دے کرن دیاں. پہلے یہ تے دھیان کر اللہ نو ہر لمحے ناراض کیتا جا رہا ہے، اور پھر بے وقوفی کی اتنی انتہا کہ سمجھا جاتا ہے جنت کا میں ٹھیکیدار، میں تو لگنی مر نہیں سکتا جنت کے اندر. اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، اتنا نہیں آسان معاملہ.
تو اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کرنا ہے. اج ساری جڑی ہے وہ حالت خیر ہو چکی ہے. اسی اللہ تے اللہ دے رسول نو چھوڑ چھڑے باقی سارے نو راضی کرتے ہیں. ماما نہیں چھٹنا چاہیے تے دادا نہیں چھٹنا چاہیے تے بچے جے کہہ دین کہ شادی دے اوتے جڑا بھنگڑا ہونا چاہیے گھر دے اندر ماما نچن تے بہنا نچن تے پھر جے بڑے جے تھوڑے جے سمجھان تے پھر ایک جنا اٹھ کے تے کہدا کوئی نہ انج نہ کرو نا خوشی دا ویلا ہے تے بچے ناراض نہیں ہونے چاہیے. تسی راضی کرو ایک دوسرے نو رل مل کے. اللہ ناراض ہو رہا ہے تے پھر مرتے جاؤ قبر جڑی ہے جہنم دا گڑا نہ بنیا پھر کہنا ایک دوسرے کو راضی کر دے. میں کہنا ساڈا مقتدی راضی ہو جان فلانے حاجی صاحب راضی ہو جان وہ کہندے نے اے راضی ہو جان تسی کہندے ہو میں راضی ہو جان. ایک دوسرے کو کرن دے رل مل کے اللہ نو نہ راضی کر دے گی جن نے سب کچھ عطا فرمانا ہے اور اللہ ہی نے سب کچھ کرنا ہے. میرے بھائی نمازاں دے اوتے کوئی بھی جڑا بھی اعتماد نہیں نہ روزیاں دے اوتے. لیکن ایندا یہ مطلب نہیں کہ نمازاں چھڈ دے گی. ایندا یہ مطلب نہیں روزے چھڈ دے گی. بخشش کنے کرنی اللہ ہی نے کرنی. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ فرماوے کہ اے دکان کا شٹر بند کر کے تے مسجد وال آنا اس دور کے اندر ایڈا سوکھا کوئی نہیں ہے. ایڈا نہیں سوکھا ہے. شیطان بڑے حملے کرتا ہے کہتا 15-20 منٹ دنوں لگنے یہ 15-20 منٹ جو ہو سکتا ہے کہ 1000 والا گاہک آ جائے ہو سکتا ہے 2000 والا گاہک آ جائے. شیطان ہے نا بھائی شیطان ہے. انہیں کہنا نہ کر شٹر تھلے نہ جا مسجد کی طرف ایتھے ہی پڑھ لگے. وہ 15-20 منٹ بیٹھے ہی رہتا ہے. وہ نماز پڑھنے والے نماز پڑھن جانتے ہیں کہ کبھی دل کرتا ہے کہ میں جاواں کبھی دل کرتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ گاہک آ جاوے تو میں صبح دا بیٹھنا شام تک. او بھائی جب صبح دکان کھولی سی مینوں یہ دس ہاتھ چک کے دعا کدی بارگاہ کیتی منگیا کدے کولوں اللہ کولوں اللہ رب العزت کولوں منگیا. اللہ ہی نے عطا فرمانا ہے. توکل کر کے بیٹھ اللہ خود اہتمام فرمائے گا اللہ خود انتظام فرما دے گا. لیکن گال لے وے اور رب ہو گئی اتنی رحمتاں دے رہا ہے انہیں پھر بھی دکان کھلوا چھڈی. وہ پھر بھی رات سون تو پہلے ایکو گلی دے اندر 5 پرچون دیاں دکاناں تے کدی کوئی بھوکا ستا ہے تے مینوں آن کے دسو. لیکن یہ پلے دکاناں والے نماز دے وقت رب نو انہاں نے یاد رکھیا تے پھر مینوں دسو اللہ نو یاد کیتا نہیں شٹر نہیں بند ہوندا بڑا اوکھا کام ہے. رات دے وقت جدوں اسی آ جانے ڈیوٹیاں کر کے جڑے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے والے انہاں نوں کی ہوندا تھکے پے ٹوٹے پے بالکل جی جسم لاغر ہو گیا ہن ہمت کوئی نہیں ہے مسیتے جان دی. نہ جا ایسی مصیبت اور بیماری لے آوے گا نا تے پھر تو لوکاں دے سامنے منت ترلے کردا رہے گا کدی کس کے بابے کول کدی مہربانی دم کر دے تہاڈی مہربانی میں تھکے کھا لے. او بھائی کسے کول جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے. او بابے جڑے رب دا نام چھپ کے بابے بنے مہربانی کر اس رب دے نال تو ہی علی لالا ایک بار ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تے اللہ دے نام ہو جائے گی اللہ دے نال ہی علی لا لے گی نا تے پھر رب کرم فرما دے گا. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ہوندے نے انہاں دے کپڑے پھاٹے پرانے ہوندے نے بال بکھرے ہوندے نے لوگ انہاں نوں کہندے نے گھٹیا رات نے لوگ انہاں نوں اپنے کول بٹھاندے نہیں لوگ انہاں نال سلام نہیں لیندے لوگ کہندے نے اینو بلایا تے ساڈا سٹیٹس بھی گھٹ جانا ہے ساڈا بھی معیار ہے نا یاری دوستی دا سلام دعا اہیں ہر بندے دا سلام تے نہیں لیندے جتنا تعلق ہوے اودے نال لیندے یا پھر دل دے اندر ہوندا ہے کہ اے بندہ کل نوں کام آ سکدا ہے اندے نال بھی سلام دعا رکھی اسی ہر ایک نال نہیں سلام لیندے حضور دی سنت سمجھدے تے ہر ایک نال سلام لے لیندے جانتے یا نہیں جانتے سلام ہونا چاہیے اسی نہیں بلاندے. بہرحال فرمایا ایسے بندے کہ چہرے دے تے گندو غبار بال بکھرے ہوئے کپڑے پھٹے پرانے لوگ انہاں دے کوئی اہمیت نہیں انہاں نوں دیندے. لیکن سرکار نے فرمایا رب دے نال اینا کو انہاں دا تعلق مضبوط ہوندا ہے نا کہ اگر وہ ہاتھ چک کے تے کہہ دین یا اللہ بارش ہونی چاہیے تے رب دا یہ ارادہ ہوے کہ بارش نہیں سی ہونی لیکن رب کو اپنے بندیاں دی موڑدا نہیں رب رحمت دی بارش عطا کر دیندا. آپاں بھی یاری نہ لا لئیے رب دے نال اللہ دی ہو جائیے نا اللہ دے نال تعلق مضبوط کر لیں پیار ہو جائے نا جدوں محبت تے پھر محبت دے اندر ہر کام ہی کیتا جاندا ہے. پھر کوئی کام ہے محبت رب دے نال ہوے تے پھر وضو کرنا اوکھا نہیں ہوئے گا. محبت رب دے نال ہوے تے پھر مصلا بچھانا اوکھا نہیں ہوئے گا. محبت رب دے نال ہو جائے تے پھر نیندر چھڈ کے آ کے تے فجر دے وقت نماز با جماعت پڑھ لینا اوکھا
नहीं होएगा। अज मस्जिद खाली, मस्जिद वीरान, महफिल करा लो, साढ़े को 11वीं करवा लो, 12वीं करवा लो, यह करवा करोगे ना तो मैं तो असी सुन्नी कमले हो गए, असी समझ ला बात ठीक है जी, जन्नत के मालक असा हो गए। तो कोई गैर बंदा अगर कोई गल समझा दे वो आखे कि है कि तुसीं करदे पे, मेहरबानी करो नमाज़ां दी तरफ ध्यान करो। असी कहने बंदा ही काफिर, ये बंदा ही मुशरक है, ये सानू समझान उठ पिया, ये सानू दसन दिया कि जन्नत इंज नहीं लभनी। सरकार का जिक्र करके भी जन्नत नहीं लभनी तो फिर किवें लभनी? जन्नत का जिक्र बिल्कुल वो करते हैं और वो जी गल करते हैं, अगर जे वो गलत तनाजुर के अंदर करते होंगे ने, वो गलत जोड़ा भी अकीदे और नजरिया रख के करते हैं, लेकिन जी गल है फी नफसी वो तो ठीक हो रही होंगी कि महफिलों के अंदर साढ़े बिल्कुल हाल मस्जिदों के भरे पे और बंदा ही आन के बैठा थकिया भी टुटिया भी। बाबे भी जोड़े ने वो भी दीवारों के नाल बिल्कुल टेक लगा के बैठ जाएंगे। अज उन्होंने भी जोड़ा लक पीड़ नहीं होन दिया, अज वो भी 2 घंटे आन के बैठे हैं। वो भाई महफिल के उत्ते आन के एक प्लेट ते 2 नाना के वास्ते आप 4-4 घंटे बह जाने तो मेहरबानी करिए ना, 2 रकत आन के जरा अल्लाह के हजूर सजदे कर लीए करिए, अल्लाह घर के अंदर इतना अता फरमाएगा दूजिया भी खवान जोगे बन जावांगे। अल्लाह के नाल यारी, अल्लाह के नाल ताल्लुक मजबूत करें। तो सफ़र का महीना मनहूस को नहीं है, सफ़र के महीने के अंदर जो कुछ आप करते हैं ना वो मनहूस है, साढ़े काम मनहूस ने, नमाज़ां छड़ियाँ, रोज़े छड़े, अल्लाह की नाफरमानी वाले काम ये मनहूस ने, ये दूर कर देंगे ने अल्लाह की ज़ात तो। और फिर इसी वजह तो घर के अंदर बेबरकतियाँ होंदियां, जेड़े घर के अंदर फिल्मां वेखियां जाणगियां, उस घर के अंदर रब रिज़्क के दरवाजे खोल के रखे हैं अल्लाह दे। और अगर वो थोड़ा जा जरा करे ना सख्ती, थोड़ा जा जरा खिंचे जरा रसी, फिर कहते हैं पता नहीं साढ़े उत्ते ही सारियां होंदियां, असीं तो कभी कुछ किया ही कोई नहीं, मुसल्ला कभी बिछाया, माँ बाप का जो रुतबा है कभी उन्होंने दिता, माँ बाप के नाल घर के अंदर किस तरीके का सलूक किया जाता है। साढ़े इस महल्ले के अंदर पिंड के अंदर अल्लाह माफ फरमाए, मैं 2-4 जगह वेख भी लिया ना, जेडे मामा पैन दे सन पुत्ता ही कहांगा ना उन्होंने, पुत्ता ही कहांगा, क्योंकि माँ प्यो किमें मंग मंग के लेंदे ने औलाद, ये इन्हों नहीं ना पता है, इसे बाद च जमया है, इन्हों की पता। तो नाले इन्हें उस खच में सुन लिया कि जेडे कहते हैं कि माँ प्यो तो अपने चक्कर च लगे सन तो तू हो गया, तेरे उत्ते कोई हक ही नहीं बनता। वो खच है ना सोशल मीडिया से, वो कहते माँ प्यो कोई नहीं बुझेगी, माँ प्यो ऐसे कहते हैं मैं आपका दुध को नहीं माफ करना, तो प्यो कहता है मेरी फरमा बरदारी तेरे उत्ते लाजमी, वो कहते अपने मजे लैन दिया तो तू हो गया। सोशल मीडिया ऐसे खच्चा बैठिया, उन्होंने खच्चा सुन के औलादा भी खच्चा हो गई, और कुत्ते तो अबतर ने, कुत्ते तो बदतरीन ऐसिया औलादा जेडे वालिदैन को भौंकदियां, की खट लेना असी की फिर लभ लेना, वालिदैन नाराज हो जान ते तो मक्के का सफर करके आ जाए करदर कीती जोदियां खिदमत ना मापियां दी मोया ढोंग रजान का की फायदा। माँ प्यो तरस जाते हैं कि बच्चा जोड़ा एक सेब लिया के दे दे, वो जो मर जाते हैं उन्होंने के उत्ते इन्ना इन्ना फरूट जोड़ा वो खिलाया जा रहा है, जिंदियां भी खिलाया, जो हयात सन दिता उन्होंने कोल बैठे वक्त दिता, बेबरकतियां घर के अंदर क्यों है जनाब? इस वजह तो इन्होंने छड़ छड़िया, जिथों बरकत लभनियां, जिथों रहमत लभनियां, ये बड़े घर के अंदर बैठे घर के अंदर। वो सियाणा एक सी उन्हें गल की, उन्हें कहा पुत्र अपने वालिद की कदर करिया कर, कहता आपे ने मेरे वास्ते की कर छड़िया, जिवें बक बक करते हैं ना अज, वो कहते सानू की दे छड़िया। वो वेंदे ने अपने 11 वाल, किसी को गड्डियां है, किसी को बड़े बड़े बंगले, ये रब की तकसीम है, रब चाहे तो बादशाह बनावे, तो चाहे तो बादशाह ने लाते तो फकीर बना, रब की मर्जी है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे को भी मेहनत है, जान माल मेरे को भी है, ताकत मेरे को भी है, लेकिन जिमें दी मेहनत मजदूर एक करता मैं नहीं कर सकता, रब की है ना तकसीम। कोई कितने लगा कोई काम करवा रहे हैं तो कोई काम करता है, ये रब की तकसीम है। किसी ने उन्हें मालक बनाता, किसी ने मजदूर बना छड़िया। एक गंदी औलाद उठ के तो कहते असा प्यो का की देना, तो प्यो ने साढ़े वास्ते की किया है, जो प्यो के वास्ते सारा कुछ करते रहिए। उलामा साहब ने क्या पुत्र है जो बाप होता ना, बाप ये बड़ा उच्चा रुतबा होता है, इन्हें सारी जवानी थोड़े वास्ते जी वक्फ कर दी होती है, सारी जवानी के अंदर ही थोड़े वास्ते सोचता रहता, अपने वास्ते तो मैं किया ही कोई नहीं, कोई मैं सानू इन्हें सबक ना सुनाओ, सानू ना इन्हें सबक सुनाओ, असा सुन लिया वे सोशल मीडिया के उत्ते ये प्यो जोड़े ने अपने चक्कर के अंदर सानू का सुना दे, तो असी बड़े हो गए हम, सानू भी कमाना आता है, सानू भी लोग जानते हैं।
وہ आलामा साहब कहने लगे पुत्र ये अप्पे की जी जुत्ती अगर पूरी आ जाए तो अब्बा अब्बा ही रहता है, अप्पे के बराबर नहीं बंदा हो जाता। हमने कहा नहीं नहीं अप्पे का फायदा ही कोई नहीं है। अल्लाह माफ करे ऐसिया औलादा तो रब बचावे कि जड़ियाँ खुद उठ के तो कह दियाँ ने या अल्लाह साडे मापियां नूं परदा दे, संभालते नहीं ना, खिदमत नहीं करते। पढ़िया लिखियां जाहल नौवां, पढ़िया लिखियां जाहल बेटियां, पढ़े लिखे जाहल बेटे, गद्दियां सोबतां दे अंदर बैठण वाले, गद्दी संगत दे अंदर जेड़े रल के ते फिर बाद विच जदों घर आंदे ने फिर बक बक करते हैं इस तरीके दी कि तुसीं चले जाओ तुहाडा की फायदा, एक जगह ते बैठ के देखो खो करते हो। सानू भी परेशान किया है, मापियां नूं इह समझिया जाता है तुसीं उदों तक इंज करके ते हत्थां ते चुके जाओगे जदों तक तुहाडी वजह तों पैसा आंदिया घर दे अंदर। मान लो कुछ अज भी उस हाजी नूं ते उस बाबे नूं घर दे विच नूहां भी सलाम करदियां ते पुत्तर भी सलाम करदे जेड़ा बाबा कमा के लिआउंदे आ। जेड़े बाबे दी पैली है ना कोई ठेके ते भी दित्ती होवे साल बाद पता बाबे दा ठेका होना, नौ भी सलाम करदी है, बच्चा भी सलाम करदा, वो कहंदा बना के रख ली तेरी मेहरबानी, सारा कुछ अब्बे दे कोल ही। जे अब्बे नूं छड्ड छड़िया ते अपन कुछ भी नहीं लभना। फिर पुत्तर भी बड़े सियाणे हो जांदे ने ना, मेहरबानी करके ये वो नेमतां ने जिहड़ियां चलियां गईयां ते बाद च रोंदे रह जाना आपां ते फिर बोलियां लभणियां जिन्हां दे वालिदैन हयात ने बेबरकतियां उदों तक रहणियां जदों तक इन्हां नूं नाराज रखिया। काबला जिन्ने मर्जी सजदे, काबला जिन्ने मर्जी खाए, कर तबाह, काबला जिन्नियां मर्जी मेहनतां कर ला, मर जा, सुबह तो लैके शाम तक कमाइयां कर करके अपने आप खज्जल कर लै, नहीं बरकत नहीं होनी, कोई बरकत नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ बिल्कुल जी जान वाला ते सुबह जाता है शाम में आता है और काम की करता है दिहाड़ी 1000 रुपया 1200 रुपया घर दे विच जदों आता है ते अम्मी नूं कहंदा अम्मी मैनूं तेरे नाल प्यार, अब्बे नूं कहंदा मैनूं तुहाडे नाल प्यार, घर वाली नूं कहंदा छेती नाल हांडी पका ते पहले अम्मी अब्बे नूं दे ते फिर साडे सामने रख। वो जदों खा लैंदे ने ते खा के कहंदे पुत्तर रब तेरियां सदे खैरा फरमाए, वो फिर हो जांदियां सदे खैरा, वो फिर अल्लाह बरकतां अता फरमा देंदा। इन्हां नूं राज़ी करिए, ये महीना मनहूस कोई नहीं, इस महीने के अंदर जिन्हें इन्हां नूं नाराज कर देता बिल्कुल बेबरकतियां होंगी, बिल्कुल अल्लाह नाराज होएगा। इस महीने के अंदर पहली हिजरी के अंदर हजरत अली उल मुर्तज़ा ते सैयदा फातिमा का निकाह होया। तो दसो लोग शादियां नहीं करते, लोग कहते हैं नहीं निकाह साहब इस महीने के अंदर निकाह चलो ठीक है पढ़ा लेने, रुखसती नहीं करनी इस महीने के अंदर। जो अगर रुखसती कर दी थी बच्ची राजी नहीं रहेगी, बच्ची राजी उदों नहीं जे रहती कि जो बच्ची की शादी के उत्ते किसी दियां बच्चियां मंगवा के नचाइयां जान। हाँ उदों बच्ची का घर बिगड़ना है। बड़े जेडे ना बड़े नमाजी परहेजगार कंजर खाने के अंदर कंजर बने होंगे उस वक्त के अंदर, और इन्होंने उदों नहीं शर्म आती ना ही उदों लोग कहेंगे वो कंजरियां दे उत्ते पैसे नचाए जा रहे, वो कंजरी को कंजर बनाया किने, तेरे वर्गे कंजर ने, तेरे वर्गे बगैरत ने, तेरे वर्गी गंदी नजर रखने वाले ने, तेरे वर्गे किसी बेहया ने सब तो पहले उन्होंने पैसा दिखाया, उन्हें कहा जी ऐ गंदा काम करने के नाल बड़ा पैसा लगदा ते फिर बगैरतां दी ते इंतहा ही कोई नहीं ना है। इत्थे इट पुट दे जाओ ते बगैरत लगदा जाएगा, बेहया लगदा जाएगा। पहले ते बेटी अपने बाप दे बराबर नहीं सी पैदी होंदी, मंजी दे उत्ते एक जगह दे उत्ते अज बेटियां की कर रही हैं सिर दे उत्ते दुपट्टा है, घरां दे अंदर गौर कर लो, बीवियां की करदियां पईयां ने अपने सुतर के सामने दुपट्टा है, हया है, अल्फाज के अंदर अदब है, डर खौफ थोड़ी हया कोई नहीं है, घरां दा सारा मामला खत्म हो गया। कहते इस महीने के अंदर निकाह नहीं करना, बेबरकती हो जाती, और बेबरकती उदों होंदी है कि जब इस महीने के अंदर निकाह किया जाए लेकिन उस तो पहले घर के अंदर नाच गाने किए जाए, अल्लाह को नाराज किया जाए, अल्लाह के हबीब को नाराज किया जाए, फिर बेबरकती भावें सफर च कर तो भावें रबीउल अव्वल च कर, अगर काम ही तेरा गलत है, बुनियाद ही गलत रखी उहदे उत्ते जितनियां भी तू बिल्डिंगां बनांदा जा वो सारियां इमारतां टिकनियां, क्योंकि तेरा काम शुरू तो ही गलत इब्तदा की। तो अपने जिहड़े काम ने उन्होंने असी देखिए इस महीने के अंदर निकाह अगर हो जाए फिर जेड़ा वे घर उजड़ जाता है, नहीं कोई नहीं उजड़ते। अगर निकाह करने वाले हजरत अली होन है, शोहर हजरत अली वर्गे और बीवी सईदा फातिमा वर्गी होवे ते फिर दुनिया दे विच भी साथ रहंदा है, जन्नत दे अंदर भी साथ रहंदा है। घर बिगड़दे नहीं, कहंदे औलादां कोई नहीं होंदियां, निजाम बिगड़ जांदे ने। इस महीने के अंदर कर लईए ते बेबरकतियां ते नहुसतां ओ भाई इस महीने के अंदर अगर औलाद निकाह हो जाए तो फिर
ਕਰਦੇ پے 7 ہجری کے اندر سفر کے مہینے کے اندر خیبر فتح کیتا گیا. کتنے لوگ گئے جی خیبر فتح کرنے واسطے؟ بڑی محنت کی تھی. وہ اندر بیٹھ کے تو انہیں دروازہ تک نہ کھولیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا میرے لوگوں میرے صحابہ اے ایمان والو کل اساں اونوں بھیجنا ہے جڑا ساڈے نال پیار کردا ہے اساں اونਦੇ نال پیار کردے ہیں. حضرت علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ مہینہ کیڑا ہے؟ سفر دا. اگر سفر دے اندر کام خراب ہوندے نے تے پھر دسو حضرت علی دا او جڑا ایک ہاتھ دے نال خیبر اکھاڑ دینا کیوں پیار کیتا جاندا ہے کیوں پسند کردے ہو؟ اگر رب دی مرضی دے مطابق ہو جائے اللہ تبارک و تعالی جنگاں نوں بھی فتح دے اندر تبدیل فرما دیتا ہے. حضرت علی اکھاں خراب بیمار نے سرکار نے فرمایا نہ رب دی مرضی ہے کہ علی فتح تیرے ہاتھ دے نال کروانی. چلے گئے دستخط باہر نکل گئی. انہوں نے کہا نہیں تیرے تو پہلے بھی بڑے آئے. حضرت علی فرمان لگے میرے تو پہلے جڑے آئے سن وہ آپ آئے سن میں آپ نہیں آیا مینوں سائیاں نے کلیا مینوں سائیاں کلیا ہے. وہ پھر دوبارہ دستک دی تھی. انہوں نے کہا چلے جا. حضرت علی فرمان لگے میں جان واسطے نہیں آیا میں جان واسطے نہیں آیا میں تے تینوں بھی تے جان واسطے آیا. تو باہر نکل تیاری کر. تیسری دستک دے کے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا باہر نکل باہر کیوں نہیں آ رہا بڑی جنگ تسی کرتے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنا تیرے تو پہلے بھی بڑیاں جاناں والے آئے تھے بڑے بڑے جو سے آ رہے تیرا تو کوئی آدھی کوئی نہیں ہے تیری کہڑی اتنی بھی جان ہے. حضرت علی نے فرمایا تو باہر نکل سانو سائیاں نے کلیا میدان لگا تے صحیح ایک کو ضرب دے اندر تینوں مار کے نہ رکھ دوا کہ علی کنے کہنا سانو ماہ سفر ہے. ماہ سفر کے اندر رب نے علی المرتضی شیر خدا میری تے تواڈے دل دی جان تے اکھ دی ٹھنڈک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دے تے اللہ نے باب خیبر و فتح عطا فرمائی. اے مسلمان تو سفر دا مہینہ منحوس نہیں. سفر دے مہینے دے اندر اگر رب نو ناراض کران گے پھر میں تے تسی منحوس ہاں. اگر اس مہینے دے اندر والدین نو ناراض کران گے پھر اے وقت منحوس ہے. حرام کمائیاں کران گے تے پھر منحوس. اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کرنا ہے. سارے وقت دی برکتاں والے نے جڑے وقت دے اندر رب نو راضی کر لیا رب رسول راضی ہو گئے بس ادری خیر پوری کائنات کی ساڈے تو ناراض ہوندی ہے تے سانو کسے دے نال کوئی کام مطلب